إله لا إله إلا لا ما شاء الله. لا إله إلا لا هو sister لا you look at it لا إله إلا مو هم در رسول الله ما شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. So my friend Tati. Allah Thank you. Jazakallah. Ma sha Allah. Hey. messenger my prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You eyes everybody correct Allah brother. You my sister, you my brother. So what time coming up to you me to